आप लोग बैठ जाइए, कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए। हम लोगों के बीच हमारा जो नेतृत्व है वो लोग आ चुके हैं। আমি আর আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না, শুধু সব শেষে একটাই কথা বলবো সমাপ্তির আগে। এখানে উপস্থিত মাতৃশক্তি, এখানে উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা এবং যারা এখানে আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে দাঁড়িয়ে কালকে রাত্রিরেও ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকাগুলোকে খুলে দেবার চেষ্টা করছিলেন, সেই সকল মানুষকে বলবো আমাদের জন্য নয়, বিজেপির জন্য নয়, আপনার জন্য, আপনার পরিবারের ছোট্ট সন্তানের জন্য, আপনার পরিবারের মহিলার নিরাপত্তার জন্য, আপনার পরিবারের বয়স্ক মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার বাড়ির বেকার যুবর কাজের জন্য আসুন 2026 হীরক রানী বাই বাই। এই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার চাই, হীরক রানী বাই বাই। এই পশ্চিমবঙ্গে বেকার যুবর কাজ চাই, হীরক রানী বাই বাই। এই পশ্চিমবঙ্গে নারী নিরাপত্তা চাই, এই বাংলার জুড়ে পদ্ম ফুলের ঝড় চাই। কোনো অন্যায় খেলা নয়, খেলা হবে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সাধারণ মানুষের ভোটের খেলা, নিরাপত্তার খেলা। 2026 নিজের ভোট নিজে দিন এবং বিজেপিকে জয়যুক্ত করুন। আসুন সবাই মিলে একবার ভারত মায়ের উদ্দেশ্যে বলি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম। অনেক ধন্যবাদ পৌলমী যাদব মহাশয়কে। আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন দিল্লির জনপ্রিয় সাংসদ মনোজ তিওয়ারিজি, উপস্থিত হয়েছেন ইউপির গন্নামন্ত্রী সঞ্জয় গাঙ্গোয়ারজি, উপস্থিত আছেন হাওড়া জেলার অন্যতম 2 সাধারণ সম্পাদক প্রভাকর পণ্ডিত ও দীপক রায়জি, উপস্থিত আছেন হাওড়া জেলার অন্যতম নেতা সুভাষ ঝাঁজি, উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কর্মীবৃন্দ। আমি আবার সবার কাছে অনুরোধ করব, মঞ্চের বাঁ দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছেন একটু ডান দিকে চলে আসুন। ডান দিকে অনেক চেয়ার আছে, আপনারা বসুন। আমাদের রথ ঢুকছে, আপনারা একটু বসুন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বালি বিধানসভার ইনচার্জ কিষাণ সাহুজি। আমরা ওনাকে সংক্ষিপ্তভাবে বলার জন্যে হ্যালো, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেতা মনোজ তিওয়ারিজি। ওনাকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য উত্তরীয় দিয়ে আমি আমাদের বালি বিধানসভার ইনচার্জ যোগেশ দাকে অনুরোধ করব ওনাকে ফটো আর উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এবং আমাদের জেলার সাধারণ সম্পাদক অচ্যুতানন্দ দীপক রায়জি, ওনাকে ফুলের বুকে জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা। এরপর আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মিনিস্টার অফ ইউপি গভর্নমেন্ট শ্রী সঞ্জয় সিং গাঙ্গোয়ারজি। ওনাকে উত্তরীয় পড়াবেন আমাদের বালি বিধানসভার বুথ সশক্তিকরণের ইনচার্জ সন্তু দাস। এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন দীপক দা, ফুলের বুকে দিয়ে সংবর্ধনা দেবেন। ভারত মাতা কি। এবার আমি কিষাণজিকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য রাখার জন্য।
ধন্যবাদ। আজকে এই পরিবর্তন সভায় সভা মঞ্চে উপস্থিত আমাদের উত্তরপ্রদেশের সরকারের মন্ত্রী, গন্না মন্ত্রী সঞ্জয় সিং গঙ্গওয়ার জি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন দিল্লির সাংসদ এবং আমরা যার গান সবাই শুনে থাকি এবং পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় এখন ভোজপুরি গান আমরা মনোজদার সবসময় শুনে থাকি। সেই আমাদের মনোজ তিওয়ারিজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। একবার মনোজদার জন্য গড়তালি, সবাই হাত জোড় করে তালি করুন। উপস্থিত আছেন জেলার সাধারণ সম্পাদক, একসাথে যুব মোর্চায় কাজ করেছি, প্রভাকর পণ্ডিত জি। উপস্থিত আছেন জেলার সাধারণ সম্পাদক, আমাদের একসাথেই যুব মোর্চায় কাজ করেছি, ওনার মার্গদর্শনে কাজ করেছি, দীপক রায় জি, মন্ডলে কনভেনার যোগেশ জি, এই বালি বিধানসভা বুথ সশক্তিকরণের কাজ দেখছেন সন্টুদা এবং সম্মানিত মঞ্চ এবং এই বালিতে সাধারণ দেওতুল্য জনগণ এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাবৃন্দ। আমি বেশি কিছু বলবো না। দিদি আমাদের আগে বর্তমান পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতি আপনাদের কাছে রেখেছেন। এই বর্তমান পরিস্থিতি যে পশ্চিম বাংলার হাল, সেই হাল ফিরার জন্য, পশ্চিম বাংলাকে আবার সোনার বাংলা বানাবার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবর্তন যাত্রা বার করেছে। সেই পরিবর্তন যাত্রা হাওড়া এবং হুগলির পরিবর্তন যাত্রা 2 মার্চ আমতাতে আমাদের রাজনাথ সিং জি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জি তার সূচনা করেছেন। সেই আমাদের পরিবর্তন যাত্রা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই সভাস্থলে উপস্থিত হবে। আমরা পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে, আমরা প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যাচ্ছি, যাতে আমরা এই বাংলার এই যে দুর্নীতিবাজ সরকার, এই যে তোষণবাজ সরকার, তাকে আমরা পরিবর্তন করতে পারি। বন্ধুগণ, বুঝতে হবে আজকে এইখানকার ছাত্র যুবকদের কি হাল। মা বোনদের পড়াশোনা করার পর বাচ্চা যখন চাকরি পায় না, সেই মা সেই বাবার কষ্ট বাংলা মানুষ বুঝতে পারছে। আজকে চাকরি প্রার্থীরা কলকাতার বুকে চোখে জল ফেলছে বন্ধুগণ, কিন্তু এই বাংলার যে সরকার, মমতা ব্যানার্জি সরকার, তার ঘুম ভাঙছে না। 26,000 চাকরি এসএসসি, তাদের চাকরি চলে গেছে, তারা আজকে কলকাতার রাস্তার বুকে চোখে জল ফেলছে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঘুম ভাঙছে না বন্ধুগণ। এই নির্বাচনে আপনাদেরকে এই চাকরি প্রার্থীদের জন্য এবং আপনাদের আগামী যে ছেলে মেয়ে তার ভবিষ্যতের জন্য পরিবর্তন করতে হবে বন্ধুগণ। আমরা দেখেছি পুলিশকে, পুলিশ প্রশাসন, ল অ্যান্ড অর্ডার, তাকে দেখেছি টেবিলের তলায় লুকাবার জন্য। এই তৃণমূলের ভয়তে তারা টেবিলের তলায় লুকিয়ে যায়। সেই পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য আজকে পরিবর্তন লাগবে বন্ধুগণ। আজকে দেখুন, আমরা মুর্শিদাবাদে হিন্দু পরিবারকে, নিজের পরিবার, নিজে ঘর ছেড়ে পলায়ন করতে হচ্ছে, বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। সেই হিন্দু সুরক্ষার জন্য আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে বন্ধুগণ। এই বাংলাদেশি রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরকে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে বন্ধুগণ। বন্ধুগণ, এই বালি বিধানসভার কথা বলি। এই বালি বিধানসভাতে এই সভা যাতে না হয়, এই সভাকে বঞ্চাল করার জন্য এই বালির যে গুন্ডা বাহিনীরা আছে, কয়েকদিন ধরে আমাদের এই কার্যকর্তাদের হেনস্থা করছে। কালকে রাত্রিবেলা আমাদের কার্যকর্তারা রাত 2টো অবধি এইখানে ফ্ল্যাগ লাগিয়েছে।
সেই ফ্ল্যাগ রাত্রির বেলা খুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আজকে সকালবেলা আমাদের কার্যকর্তারা ফ্ল্যাগ লাগিয়েছে, আজকে সকালবেলা ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই সভা শুরু হবার আগে আবার আমরা ফ্ল্যাগ লাগালাম। বন্ধুগণ, এই হচ্ছে পশ্চিম বাংলার গণতন্ত্র। আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি? কেন হবে? কেন হবে? গণতন্ত্রতে মানুষের কাছে আপনারা আপনাদের কথা বলুন। আপনারা যদি উন্নয়ন করে থাকেন, মানুষ কাছে আপনারা যান, আপনাদেরকে মানুষ নিজেই ভোট দিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু পরিস্থিতি আজকে এরকম। দেখুন আজকে কেন বালির বুকে ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদেরকে বাড়ি থেকে ডেকে ধমকি দেওয়া হচ্ছে? কার স্বার্থে ধমকি দেওয়া হচ্ছে? আপনারা কি ভাবছেন? আমি এইখানকার দাদাদেরকে বলতে চাই, যারা নিজেকে দাদা বলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ওনাদেরকে বলতে চাই, আপনাদের এক একটা কাজ, আপনাদের এক একটা বিষয় সমস্ত আমাদের কাছ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি এক একটা আপডেট নিচ্ছেন। আপনি চিন্তা করবেন না, 2 মাস, আরো 2 মাসের পর এই বালির পরিস্থিতি, এই বালির চিত্র পরিবর্তন হবে এবং এই বালিতে ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক হবে। এই পশ্চিম বাংলা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হবে। আরো অনেক বক্তারা আছেন, আমি আবার আপনাদের মাঝখানে এসে বলবো, একবার আমার সাথে বলবেন, পাল্টানো দরকার। চাই বিজেপি সরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। ভারত মাতাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কিষাণজিকে। আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন হাওড়া জেলার সম্মানীয় সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য মহাশয়। আমরা গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে ইতিমধ্যে হাওড়া জেলার অন্যতম সম্পাদক তুহিন কর, ওনাকেও আমরা মঞ্চে আহ্বান জানাবো। যারা বাদিকে দাঁড়িয়ে আছেন তারা ডান দিকে চলে যান, চেয়ারগুলোতে বসে পড়ুন, কারণ বাদিকটা জাম হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন হাওড়া জেলার আরেকটা অন্যতম সম্পাদক প্রমোদ সিং। আমরা প্রমোদ দাকে মঞ্চে আহ্বান জানাবো। এরপর আমরা মঞ্চে আহ্বান জানাবো হাওড়া জেলার অন্যতম সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য। গৌরাঙ্গ দা স্বাগতম, গৌরাঙ্গ দা স্বাগতম। হাওড়া জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ দা স্বাগতম, হাওড়া জেলার অন্যতম সভাপতি গৌরাঙ্গ দা স্বাগতম। যারা ডান দিক আর বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টির মতো একটা সুশৃঙ্খলতা মেনটেন করা পার্টি, সর্ববৃহৎ পার্টি, বিশ্বের সর্বপ্রথম পার্টি ভারতবর্ষ তো আছেই। সেই পার্টির কার্যকর্তা হয়ে আপনাদেরকে এতবার বলা হচ্ছে যে পেছনে ফাঁকা। এরপর পাল্টানো দরকার, তাই বিজেপি সরকার এই সংকল্পকে মাথায় রেখে এখন গগনে বেলুন ওড়াবেন দিল্লির অন্যতম সাংসদ মনোজ তিওয়ারি, মন্ত্রী সঞ্জয় সিং গাঙ্গোয়ার। উপস্থিত থাকবেন জেলা সভাপতি হাওড়া জেলার সভাপতি লড়াকু নেতা গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য মহাশয়, সমসভা প্রমুখ দীপক রায়, প্রমোদ সিং, যোগেশ সিং,
প্রভাকর পণ্ডিত পাল্টানো দরকার, তাই চাই পাল্টানো দরকার। আমরা যে যেখানে আছি, পিছন দিক থেকে আমাদের মহিলা মোর্চার বহু মাতৃশক্তিরা ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সকলের কাছে করজোড়ে অনুরোধ, সম্মানীয় জেলা সভাপতি কিছুক্ষণ আগেই বলেছে আমরা পার্টি উইথ ডিফারেন্টের আখ্যা নিয়ে আছি। আমাদের পার্টিতে শৃঙ্খলা, ন্যায়পরায়ণতা আমাদের মূল মূলধন। আপনাদের সকলের কাছে বিনম্র চিত্রে অনুরোধ যে আপনারা সকাল থেকে পরিশ্রম করছেন। আমরা জানি সকালবেলা আমরা আজকে 8টার সময় পাঁচলা বিধানসভা ধামসিয়া মোড় থেকে শুরু করেছি। এখনো রথ আছে, বালি বিধানসভায় জাস্ট ঢুকেছে, জেলা সভাপতি চলে এসছেন। আমাদের আজকের জনসভা সম্মানীয় সাংসদ তথা প্রধান বক্তা মনোজ তিওয়ারি দিয়ে এসে গেছেন। পেছনের চেয়ারগুলো ফাঁকা, একটু বসে পড়ুন। যারা মঞ্চের বাঁ দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, সমীরণ দাস, সমীরণ দা, যারা আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন একটু গিয়ে চেয়ারে বসুন। আপনি সিনিয়র কার্যকর্তা, একটু সকলকে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ুন। তো আটকে ভারত মাতা কি। যারা দাঁড়িয়ে আছেন আবার বলছি একটু বসে পড়ুন, একটু বসে পড়ুন। জায়গা আছে, তারা বসে বললে শুনতেও ভালো পাবেন এবং দেখতেও ভালো লাগবে। এরপর দিল্লির অন্যতম সাংসদ মনোজ তিওয়ারিকে উত্তরীয় পরে বরণ করে নেবেন সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করব, আমাদের কার্যক্রমটা শেষ করে নিতে দিন। আপনাদের যে বিষয়ে কথা বলার আছে মাননীয় সাংসদ তথা আজকের প্রধান বক্তা মনোজ তিওয়ারিজির সঙ্গে কথা বলে নেবেন। প্লিজ অনুরোধ করছি, দয়া করে আপনারা মঞ্চটা খালি করে দেবেন। সংবর্ধনা
মনোজ তেওয়ারি সাংসদ, দিল্লির সাংসদ মনোজ তেওয়ারিকে উত্তরীয় পরে বরণ করে নেবেন হাওড়া জেলার সম্মানীয় সভাপতি, আমাদের সবাইকার প্রিয় নেতা, লড়াকু নেতা গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য মহাশয়। এসসি মোর্চার সভাপতি বিকাশ ঝালিকে আমি মঞ্চে আহ্বান জানাবো। গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য মহাশয় মাননীয় সভাপতি মনোজ তেওয়ারিকে ফুলের স্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। ভারত মাতা কি। এরপর সম্মানীয় সভাপতি হাওড়া জেলার গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্যকে উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেবেন এইখানকার স্থানীয় দুজন শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ চন্দন প্রসাদ ও ধর্মেন্দ্র রায়। চন্দন প্রসাদ আর ধর্মেন্দ্র রায় উত্তরীয় এবং ফুলের স্তবক দিয়ে বরণ করে নেবে গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য মহাশয়কে। বিজেপি 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 জিন্দাবাদ। সর্বস্তরের স্বার্থে বিজেপি লড়ছে, লড়বে। বেকার যুবকের স্বার্থে বিজেপি লড়ছে, লড়বে। ছাত্র যুবর স্বার্থে বিজেপি লড়ছে, লড়বে। ভারত মাতা কি। আমরা এরপর মঞ্চে আহ্বান জানাবো দিল্লির সাংসদ, বিশিষ্ট অভিনেতা মনোজ তেওয়ারিজিকে আমরা তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। বালি বিধানসভার এই পরিবর্তন যাত্রায় আজকের এই সভায় এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন দিল্লির অন্যতম সাংসদ এবং অভিনেতা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা মনোজ তেওয়ারি মহাশয়। আচ্ছা, যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের কাছে আবার বলছি একটু চেয়ারগুলোতে বসে পড়ুন, রাস্তাটা জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। একটু চেয়ারে বসে পড়ুন, যারা দাঁড়িয়ে আছেন চেয়ারে বসে পড়ুন, রাস্তাটা জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। এক্ষুনি আমাদের मनोज जी स्वागतम। नहीं हम रख दो। आपना सवाई के हमार नमस्कार। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। ये परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए हमारे सभी भाई बहन, आज जो आप यहाँ इतनी संख्या में उपस्थित हैं, मैं मनोज तिवारी, जो आज भले ही दिल्ली का सांसद है, लेकिन हमारा भी इस पश्चिम बंगाल की धरती से बहुत संबंध है। एखनो हमार बाड़ी आछे एखाने सल्ट लेके हमार बाड़ी आछे, एखनो आछे। आमी एखाने चाकरी करछिलाम, ताले एकटो एकटो बांग्ला शिखिए गेलाम। ताली बजा के स्वागत तो करो। देखो, मैं सब कोई तो यही जानता है कि मनोज भैया भोजपुरी गाना गाते हैं, लेकिन हम तो बांग्ला गाना भी गाते हैं। लेकिन उस सबसे ऊपर
अभी अभी जब मैं मीडिया से बात कर रहा था, दादा अगर आप इधर आ जाते तो अच्छा रहता। फोटो ले लिए ना? हाँ, अच्छी फोटो छाप देना कल अखबार में। हमारे सभी बड़े भाई, छोटे भाई और चलते चलते जो यहाँ रुक गए हैं, आपने देखा अभी हमारे मंच पे, सबका नाम लिख के बोलो कौन कौन है। मंच पे हमारे इस जिले के नेता तो हैं ही, इस जिले के महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। और जब मैं आया तो एक हमारी दीदी यहां बोल रही थी, कौन? पौलमी अदक दीदी बोल रही थी हमारी। मैंने जब पौलमी अदक दीदी का भाषण सुना, और अभी थोड़ी देर पहले एक हमारा भाई बोल रहा था जिले का उपाध्यक्ष, तो मनोजवा के पूरा विश्वास हो गया कि अब भाजपा की सरकार बनेगी। मेरे भाई बहन, अभी जैसे मैं बता रहा था, यहाँ के जिले के महामंत्री हैं दीपक राय जी, जिलाध्यक्ष हैं श्री गौरंग भट्टाचार्य दादा, सुभाष झा जी उपाध्यक्ष हैं, श्री मोहित धारी जी उपाध्यक्ष हैं, ठीक नाम लिया कि मोहित घाटी जी, श्रीमती चैताली विश्वास जी उपाध्यक्ष यहाँ बैठी हैं, श्री योगेश सिंह जी संयोजक हैं, श्री किशन साव जी विधानसभा के प्रभारी हैं, श्री सुजीत दत्ता जी मीडिया के प्रभारी हैं, श्री उमेश राय जी पूर्व प्रदेश सचिव हैं, स्टेट सेक्रेटरी श्री तुषार मजुमदार जी विभाग के संयोजक हैं, और श्री संजय सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, और हमारे संजय भाई जो उत्तर प्रदेश के गन्ना और किसान के चीनी के मंत्री हैं, वो भी मंच पे बैठे हैं। जोरदार ताली बजा के इन लोगों का स्वागत करते हैं। मैं थोड़ा देर पहले यहाँ आया था तो हमको लोगों ने बोला कि भैया थोड़ा देर से आना। मैंने कहा क्यों? बोले जो परिवर्तन यात्रा है अभी पहुंची नहीं है। हमने कहा ये बताओ जहां माइक लगा है वहां 15-20 आदमी खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये लोग बोले कि नहीं 15-20 आदमी नहीं, आदमी तो 500-600 खड़े हैं। हमने कहा तो मेरे अनुमान से 100 गुना ज्यादा है, और मुझे रोको मत, परिवर्तन यात्रा की यात्रा आती रहेगी। मनोज तिवारी स्वयं में एक परिवर्तन यात्रा लेकर के पश्चिम बंगाल की गलियों में घूम रहा है मेरे भाई। हम थोड़े दिन पहले हावड़ा गए थे, वर्धमान गए थे, खड़गपुर गए थे, और पूरा पश्चिम बंगाल घूम रहा हूं। अभी अभी हमारे मीडिया के लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि पश्चिम बंगाल के एक सांसद जी हैं जिनका नाम है कल्याण बनर्जी, उन्होंने बोला है जिनका नाम है कि हम चुनाव आयोग के कमिश्नर का उंगली काट लेंगे। अभी अभी हमारे इस पर सवाल पूछा हमारे मीडिया के साथियों ने। देखो मेरे भाई बहन, जो भैया लोग दीदी लोग आप यहाँ बैठे हो, खड़े हो, सड़क पे आ गए हो, उन्होंने बोला है कि हम चुनाव आयोग के कमिश्नर का उंगली काट लेंगे। अभी अभी हमारे इस पर सवाल पूछा हमारे मीडिया के साथियों ने। देखो मेरे भाई बहन, जो भैया लोग दीदी लोग आप यहां बैठे हो, खड़े हो, सड़क पे आ गए हो, चुनाव आयोग का काम है कि ठीक से चुनाव कराए।
चुनाव आयोग हमेशा कोशिश करता है कि जो वोटर लिस्ट में नाम है वो सही रहे। आप लोग ये बताओ कि कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ करके आएगा तो उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए क्या मेरे भाई बहन? अगर जो जो चाहता है कि नहीं होना चाहिए, हाथ उठा के एक बार बताएं हमको। ये देखिए, यही तो छुपाना चाहती है ममता दीदी की सरकार। और जब ये काम चुनाव आयोग कर रहा है तो टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि हम उंगली काट लेते। अरे भैया, गर्दन तो काट ही रहे हो। गर्दन काटने में तुमको जब थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता है तो तुमको उंगली काटने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन याद रखो ममता दीदी, पश्चिम बंगाल की जनता इस चुनाव के बाद ये गर्दन और उंगली काटने का अधिकार तुमसे छीन कर अलग कर देगी। अब आपको ये ताकत नहीं रहेगी। आप डराते हो, संदेश खाली कोई भूला नहीं है। ये जो कौन हॉस्पिटल था, कर हॉस्पिटल, आरजी कर हॉस्पिटल, कोई भूला है क्या मेरे भाई बहन? अपराध होने के बाद अपराधियों को बचाने के लिए सारी ताकत लगा दिया टीएमसी की सरकार। हम बहुत पुराने नेता नहीं है मेरे भाई बहन। हम तो एक इसी पश्चिम बंगाल की धरती में गाना गाते गाते आए थे। हमारा परिवर्तन यात्रा का रथ आ गया है। जोरदार तालियों से उस परिवर्तन यात्रा के रथ का स्वागत करिए मेरे भाई बहन। और हमारे सभी जो उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता चल रही है, उनका अनेक अनेक स्वागत है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हुए कहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारे भाई, आप सब देख रहे हैं हमारी पूरे पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा में ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। और टीएमसी के लोग कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का काम करते हैं। उसके बावजूद सड़कों पे लोगों का जो हुजूम है, उसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारी परिवर्तन यात्रा के इस रथ का मेरे भाई बहन। और मेरे भाई बहन, जहां जगह मिले वहां बैठ जाना। जहां भी कुर्सी मिल जाए तो भी अच्छी बात, नहीं मिले तो भी अच्छी बात। हम तो मनोज तिवारी इस परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए यहां पे आए हैं। और जो जो साथी परिवर्तन यात्रा के साथ आए हैं, उनका दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं आपका दादा। हमारे उमेश नायक जी, सभी साथी यहां आ रहे हैं। आप एक बार फिर से इनका स्वागत करना तालियां बजाकर मेरे भाई बहन। हमारे प्रिय भाई दिनेश प्रताप सिंह जी भी यहां हैं, जिनको दिल्ली से हमने भेजा है आपकी व्यवस्था में। वो दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं दिल्ली के, उनका भी स्वागत कर दो। हम तो रोज नहीं आते हैं, लेकिन हमारा दिनेश, हमारा कमल बागड़ी, ये दोनों लोग यहां लगातार हैं यहाँ पे। हमारा चंदन चौधरी को भी भेजा हुआ, वहां का विधायक है, मिथिलावासी है। तब हम आप लोगों से जब बात कर रहे हैं, देखो मेरे भैया, हमको भाषण देना नहीं आता, हमको लक्ष्यदार बातें करना नहीं आता है। लेकिन हे मेरे हुगली और हावड़ा के बाली के मेरे भाई बहन, ये उंगली काटने वाली पार्टी का, इनका सत्ता से कुर्सी का कनेक्शन काट देने का समय आ गया है मेरे भाई बहन, वो काट देने का समय। आप सोचो, चुनाव आयोग के कमिश्नर को कोई धमकी देता हो
कि हम उंगली काट देंगे। हमारी ममता दीदी, ममता बनर्जी जी, जो यहाँ की मुख्यमंत्री है, जिनको 2011 में पश्चिम बंगाल की जनता ने कुर्सी पर बिठाया था, बड़ी आशा के साथ बिठाया था। उन्होंने कहा था हम मां माटी मानुष का ध्यान रखेंगे। ना तो मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, और ना ही मानुष सुरक्षित है। इस चुनाव में ये गर्दन काटने वाले और उंगली काटने वाले लोगों को पश्चिम बंगाल की जनता सजा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे भाई बहन। मैं तो काली मां का पूजा गीत गा गा करके यहां पे आया हूं। आपको पता है मैंने काली मां का बांग्ला में गाना गाया। मैंने कभी जब मैं मां काली का दर्शन करने गया 1996 में, हालांकि हमको हमारी बांग्ला में थोड़ा त्रुटि हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी भाषा में एक गीत गाया। 2 लाइन सुना के बताऊं? ताली बजाओगे तब तो सुनाऊंगा। मैंने मां के दरबार में कहा था कि हम ये से छी तुम्हारो दरबार, हम ये से छी तुम्हारो दरबार, दया करू मां, दया करू मां। मंत्री तुम्हार जानी नहीं, पूजा नहीं जानी, आमादेर छाड़ा तुमी दूजा नहीं जानी। मनोजुगर करुणा विचार, दया करू मां, दया करू मां। हे मेरे बाली के भाई बहन, आपको सड़क पे किसी से उलझना नहीं है, आपको किसी से गाली गलौज भी नहीं करना है। आपको तो जिस दिन चुनाव होगा चुपचाप कमल छाप दबा देना है मेरे भाई बहन। और इतने में इन लोगों को पता चलेगा कि इस गुंडागर्दी का हश्र क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये जो आज भ्रष्टाचारियों की सरकार बन गई है, इन भ्रष्टाचारियों का अंत होगा मेरे भाई बहन। अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था, मैं पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ रहा था कि पश्चिम बंगाल में से 6,668, भैया मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको कल बात करने में बड़ी आसानी होगी। महिला सुरक्षित नहीं है, यहां हिंदू सुरक्षित नहीं है टीएमसी की सरकार में। यहां तक कि कई ऐसे लोग जो टीएमसी को कहते हैं तुम्हारा शासन ठीक नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं है। हम तो मनोज तिवारी सांसद हैं दिल्ली के, हमारा अगर किसी ने सोशल मीडिया पे विरोध कर दिया तो हम उसका फोन नंबर लेके उसके घर जाते हैं, भैया बताओ हमसे क्या शिकायत है। हमारे दिल्ली के 2-3 साथी बैठे, अगर हमको किसी ने डांट के भी बोला है तिवारी जी ये देखो मेरी सड़क नहीं बनी है, तो मैं गाड़ी रोक करके उतरूंगा। अगर मेरे कान में आवाज आई और उनसे बोलूंगा, तुरंत मैं चीफ इंजीनियर को फोन लगाऊंगा और बात करने के बाद बताऊंगा कि ये सड़क इतने समय में इतने तरीके से बन जाएगी। क्योंकि जनता मालिक है दोस्तों, जनता मालिक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बस खाली आईपैक की सरकार चल रही है, सिंडिकेट का राज चल रहा है। अगर आपने किसी विधायक को, यही देखो यहां भी कोई डॉक्टर साहब विधायक है, ठीक बोल रहा हूं क्या? और डॉक्टर साहब विधायक है और दूर वो अस्पताल जिंगे बंद होके वाला बा। अगर मैं ठीक बोला हो तो मेरे लिए ताली बजा देना, मेरी जानकारी सही है। वो डॉक्टर है, विधायक है, और 2-2 हॉस्पिटल बंद होने जा रहा है।
हमारे भाजपा के झंडा लेकर चलने वाले लोगों पर कितना अत्याचार किए हैं। ममता दीदी एटा चलबे ना, अब ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं भाजपा का। यहां के जो अधिकारी हैं, जो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता हैं, आपने जो जान हथेली पर लेकर के काम किया है, आप याद रखना, आप केवल भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को बचाने के लिए काम कर रहे हो। पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को बचाने, केवल बीजेपी के लिए काम आप नहीं कर रहे। आप, ये धरती किसकी है? ये धरती हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस जी की, ये धरती हमारे स्वामी विवेकानंद जी की, ये धरती वंदे मातरम गीत लिखने वाले एक महामानव पूज्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। मेरे दोस्तों, तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस में से निकली है, जिसका निर्माण ही किया था एक विदेशी ने। और भाजपा किसकी पार्टी है? बताओ जरा आप लोग, भाजपा केकर पार्टी है? भाजपा को बनाने वाले व्यक्ति का नाम इसी पश्चिम बंगाल की धरती से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए तालियां बजाकर स्वागत करिए, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। साथी, एक बार मेरे साथ बोलिए, अमर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे। हम उनके अनुसार चलना चाहते हैं, हम उस महामानव के अनुसार चलना चाहते हैं, जहां हमारे परम पूज्य नोबेल प्राइज विजेता दादा रविंद्रनाथ टैगोर जी की उस विरासत को सजाने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। साथ हम तो बहुत सारी बातें कहते हैं, हम बिहार के लोगों के लिए भी, जहां मैं पैदा हुआ, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल पे अधिकार है कि नहीं, ये बताओ आप लोग। आज से आ रहे हैं, अधिकार अच्छे कि नहीं अच्छे? तो फिर इस नाते मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, एक बार बीजेपी की सरकार बना के दो दोस्तों, उसके बाद गुंडे किस बिल में घुस जाएंगे ये आप अपनी आंखों से देखना मेरे भाई बहना को। और मैं तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहता हूं, टीएमसी के कार्यकर्ता भी कोई होगा तो उसको पूछिएगा कि आपको टीएमसी की सरकार ने क्या दिया। अभी टीएमसी की सरकार बस एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है, और वो कुछ ऐसे इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहती है जो यहां के नागरिक ही नहीं है। उनको बनाने के लिए ममता दीदी सड़क पे बैठ जा रही है। हे मेरे पश्चिम बंगाल के भाई बहन, पश्चिम बंगाल की जनता डिसाइड करेगी या बांग्लादेशी रोहिंग्या डिसाइड करेंगे? बताओ आप। पश्चिम बंगाल की जनता डिसाइड करेगी कि हमारे पश्चिम बंगाल का भाग्य कैसा होगा। दोस्त, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता पश्चिम बंगाल का वासी हूँ, भारत की बात सुनाता। हम इस भावना से चल रहे हैं। जब आप कभी कभी गाते हैं ना, जब आप गाइएगा, वंदे मातरम गाइएगा, तो एक एक लाइन उसका सुनिएगा। पश्चिम बंगाल के एक महामानव पूज्य बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जब ये लिखा, तुम्हार प्रतिमा मंदिरे मंदिरे
गोड़ी माँ मंदिरे मंदिरे। अभी तो जो सरकार है वो देख लेती है प्रतिमा तो बोलती ना ना ये प्रतिमा यहां रहना ही नहीं चाहिए। हे मेरे भाई बहन, इस नाते मैं अपनी तरफ से आपको प्रार्थना करता हुआ अपनी बात को पूरा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे तुम उंगली काटने की बात करो, गर्दन काटने की बात करो, पश्चिम बंगाल की जनता आपके कुर्सी का कनेक्शन काट के रहेगी, ये मुझे विश्वास है। प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। অনেক অনেক ধন্যবাদ মনোজ তেওয়ারি মহাশয়কে। এখন মনোজ তেওয়ারির হাতে মা কালীর ফটো ও পুষ্পস্তবক দিয়ে ওনাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন বালি বিধানসভা দুজন মন্ডল সভাপতি রাজেন সিং এবং পম্পা ঘোষ দাস মহাশয়। একবার জোরে 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 হাততালি। এরপর আমরা যাকে আহ্বান করব মঞ্চে, যার বক্তব্য আমরা শুনবো, আমরা মঞ্চে যখনই তাকে এই ডায়াসের সামনে ডাকবো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের হাততালির জোরটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। কারণ এমন একজন ব্যক্তি যে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন হচ্ছেটা কি। আমি আহ্বান জানাবো সন্তু পানকে এরপর বক্তব্য রাখার জন্যে। मंगल